ମୁଁ ଆଜି ଭୋଜି ଭଳି ସ୍ୱାଦର ପୋଟଳ ପନିର ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇବି। ମୁଁ ଏ ତରକାରୀକୁ ବିନା କାଜୁ ବିନା ପୋସ୍ତ ବିନା ଚାରୁମଗଜ ବିନା କ୍ରିମ୍ ବିନା ଦହିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଥରେ ଏମିତି ପୋଟଳ ପନିର ଆଳୁ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏ ପୁରା ଭୋଜି ଭଳି ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୋଟଳ ପନିର ଆଳୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 8ରୁ 10ଟା ପୋଟଳ ନେଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଳୁ ନେଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି 100 ଗ୍ରାମ ପନିର ନେଇଛି। ପୋଟଳ ଆଳୁ ପନିରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ କାଟୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁର ଉପର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇନି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁର ଉପର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ପୋଟଳକୁ କାଟିବା। ପୋଟଳର ଉପର ସ୍କିନ୍କୁ ଲାଇଟଲି ପିଲ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ପୋଟଳର ଉପର ପଟ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ତଳ ପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ପୋଟଳକୁ ଏମିତି ତେର୍ଛା କରି କାଟିକି ନେଉଛି। ଭୋଜିରେ ପ୍ରାୟ ପୋଟଳ ଏମିତି ତେର୍ଛା ହେଇ କଟା ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କୌଣସି ସେପ୍ର ପୋଟଳକୁ କାଟିକି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପନିରକୁ କାଟୁଛି। ମୁଁ ପନିରକୁ ବି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେଉଛି। ଆପଣ ପନିରକୁ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଛୋଟ କି ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଛି। ଭୋଜିରେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଆଉ ପନିରକୁ ତେଲରେ ଛାଣିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା, ଆଉ ଆଳୁକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଭଲ ଭାବେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏଠି ଆଳୁ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ତେଲରୁ ଛାଣି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ତେଲ ଏଠି ଗରମ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ସେମ୍ ତେଲରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ପନିରକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ପନିରକୁ ସବୁବେଳେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବେ, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବେନି, ନହେଲେ ପନିର ଟାଣ ହୋଇଯିବ। ପନିର ବି ଏଠି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ପନିରକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଭାଜିବେନି। ଏବେ ଆମେ ପନିରକୁ ତେଲରୁ ଛାଣି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପୋଟଳକୁ ଭାଜିବା। ମୁଁ ଏଠି ତେଲରେ ପୋଟଳକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପୋଟଳରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ 1/3 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ପାରିବେ। ପୋଟଳକୁ ବି ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଆଉ ପନିରକୁ କମ୍ ତେଲରେ ବି ଭାଜିକି ନେଇପାରିବେ। ପୋଟଳ ଏଠି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପୋଟଳକୁ ତେଲରୁ ଛାଣିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀରେ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋକୁ ରଫଲି ଚପ୍ କରିକି ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ, 2ଟା ଲବଙ୍ଗ, 2ଟା ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ଆଉ 2ଟା ଗୁଜୁରାତିକୁ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କଭର୍ କରି ଭଲ ଭାବେ ବାଟିକି ନେଇଯିବା। ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେତିକି ତେଲ ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ତେଲ ରଖି ବାକି ତେଲକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଛି। ଚିନି ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ତେଲରେ ଚିନି ଦେଲେ ତରକାରୀର କଲର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଚିନି ଭଲ ଭାବେ କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା।
पियाज ये भलसे भाजी हो गलानी। एबे मु एथिरे 2 छोट चमच अदा रसुण बटा देइछि। एबे आमे सबको भल भाबे मिक्स करी आकु कसिबा जेमति अदा रसुण बटार कंचा बास्ना पळेबो। अदा रसुण बटा ये भलसे कषि हो गलानी। एबे आमे गैस रो फ्लेम को लो करी दबा आउ एथिरे किछि गुंड मसला पकेइबा। गुंड मसला रे मैं पकई 1/3 टेबल स्पून हलदी गुंड, गोटे छोट चमच जीरा धनिया गुंड लंका गुंड आउ 2 छोट चमच चिकेन मसला। आ जगार आपण किछि भी सब्जी मसला कि मीट मसला पकई पारिबे। आपण को जतिकी राग दरकार से अनुसार लंका गुंड नेबे। तापरे आमे एथिरे 3 रु 4 छोट चमच पानी देई मसला को कसिबा जेमती गुंड मसलार कंचा बास्ना पळेबो आ मसलारू तेल छाड़िबा आरंभ करिबो। मसला एटी भलसे कषि हो गलानी। देखि पारथिबे एटी मसलारू तेल छाड़िबा आरंभ कलानी। एबे आमे एथिरे बाटिक रखिथिबा टमाटो मसला को देई दबा। तापरे आमे एथिरे स्वाद अनुसार लूण पकेइबा। तरकारी पई जतिकी लूण दरकार मैं एठी पकेई देइछि। तापरे मैं एथिरे 2 छोट चमच कसूरी मेथी देइछि। तापरे सबको भल भाबे मिक्स करी आमे को कसिबा जेमती मसलार कंचा बास्ना पळेबो। एठी लूण पकेबा द्वारा टमाटो जल्दी सिझी जिवो आ मसला जल्दी कषि हो जिवो। मसला एटी भलसे कषि हो गलानी। देखि पारथिबे एटी मसलारू तेल छाड़िबा आरंभ कलानी। एबे आमे एथिरे भाजिकी रखिथिबा पोटल आलू आ पनीर को देई दबा आ सबको भल भाबे मिक्स करी आमे आकु मसला सहित 4 रु 5 मिनिट पर्यंत कसिबा। एमती कसिबा द्वारा तरकारी रो टेस्ट बहुत भल आसी थाए। एटी 4 रु 5 मिनिट हो गलानी। एबे मु एथिरे पानी दउची। आपन को तरकारी रे जेमती ग्रेवी दरकार से अनुसार पानी देबे। भोजी स्टाइल तरकारी टिके बहलिया हेताए, बेसी पतला हे न थाए। सेथि पे मु एथिरे 1 रु 1.5 कप पानी देइची। एबे आमे सबको भल भाबे मिक्स करी तरकारी को हाई फ्लेम रे 2 रु 3 मिनिट पर्यंत फुटिबा पई छाड़ी दबा। तरकारी एटी भलसे फुटी गलानी। तरकारी को आउ थरे भल भाबे मिक्स करी दबा आ आकु कवर करी लो फ्लेम रे 8 रु 10 मिनिट पर्यंत कुक करिबा जेमती आलू आ पोटल भल भाबे सिझी जिवो। 10 मिनिट परे मैं घोड़नी काढ़ी देइछि। मैं आपन को देखै दउछि एटी आलू आ पोटल भल भाबे सिझी जाइछि। एबे आमे तरकारी को आउ थरे भल भाबे मिक्स करी दबा। तापरे आमे एथिरे गोटे छोट चमच गरम मसला गुंड पकेइबा। तापरे मु एथिरे 1 कप नड़िया रस दउछि। एबे आमे सबको भल भाबे मिक्स करी आमे आकु मीडियम टू हाई फ्लेम रे 2 रु 3 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। आपण आकु अधिक समय कुक करिबेनी। एटी 2 रु 3 मिनिट हो गलानी। सबको आउ थरे भल भाबे मिक्स करी दबा आउ गैस बंद करी दबा। आपण चाहिले आ ऊपरे किछि काटिकी धनिया पत्र पकई पारिबे। भोजी स्टाइल पोटल पनीर आलू तरकारी एटी रेडी हो जाइछि। मैं आपन को देखै दउछि। देखि पारथिबे ग्रेवी केते थिक अछि। बिना काजू बिना पोस्त बिना क्रीम रे भी ए तरकारी बहुत टेस्टी लागिबो। जदि आपन को ए भोजी स्टाइल पोटल पनीर तरकारी रेसिपी भल लागिथिबो ताला को लाइक करिवे, आपन को सांग मानक सहित शेयर करिवे। जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताले सब्सक्राइब करबा को जमार भूलिबेनी। पाखर बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक करिवे। एहा द्वारा मो जो वीडियो आसीबो आपन प्रथमे देखि परिबे। जदि फेसबुक इंस्टाग्राम में देखुछंती ताले फॉलो करबा को जमार भूलिबेनी। थैंक यू फॉर वाचिंग।